সবাই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন। মুরব্বি মুরব্বি कहना चाहता हूँ कि हाँ पाकिस्तान बदलने वाला है। रोक सकते हो तो रोको। हाँ नया पाकिस्तान बनने वाला है। रोक सकते हो तो रोको। पाकिस्तान का 7,000 अरब रुपया दुबई पड़ा है, उसे लेके आएंगे। रोक सकते हो तो रोको। কোন ভাষা চাই প্রত্যেকটা ভাষায় উত্তর দিয়ে দেবো। তাইলে এই ভাষায় উত্তর দিয়ে দেখান, জানিন পারবেন। কি বলে?